Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 71. Nous nous entraînons à lire. نتدرب على القراءة. J'approfondis ma compréhension. يعني أعمق فهمي. Première question. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. L'enfant discutait avec sa mère. B. Un vieil homme. C. Son camarade de classe. الطفل كان يتحدث مع A. أمه. B. رجل كبير في السن. C. صديق من القسم. Donc la bonne réponse est B. Un vieil homme. L'enfant discutait avec un vieil homme. Deuxième question. Pourquoi le jeune garçon vendait-il des journaux? لماذا كان الطفل الشاب يبيع الجرائد? Alors, il vendait des journaux pour gagner un peu de sous, يعني un peu d'argent. كان يبيع الجرائد ليجمع المال. Troisième question. Les articles contenus dans ce journal étaient écrits par des blancs ou des noirs. Justifie ta réponse à partir du texte. Donc, les articles sont écrits يعني قال لك النصوص ولا المواضيع المكتوبة في الجرائد ولا في هذه الجريدة كانت مكتوبة من طرف البيض أو من طرف السود. علل إجابتك. كاينة في النص les articles sont écrits par des blancs car ils contiennent des articles anti-nègres. مكتوبة من طرف البيض لأنها تحتوي على محتوى ولا مواضيع ضد السود. Les nègres يعني les noirs. Quatrième, le vieil homme avait-il compris pourquoi le jeune garçon vendait ce journal? هل الشيخ الكبير فهم لماذا الطفل كان يبيع الجريدة؟ Au début, يعني في البداية, il n'avait pas compris. Mais très vite, il avait saisi que le garçon n'avait jamais lu les journaux qu'il vendait. شفنا في النص قال له باللي ما فهمتش وعلاش راك تبيع بصح ومن بعد اكتشفت انك ما راكش تقرا محتوى المواضيع. Donc, au début, il n'avait pas compris, mais très vite, il avait saisi que le garçon n'avait jamais lu les journaux qu'il vendait. Cinquième question. Le jeune garçon lisait-il le journal qu'il vendait? Justifie ta réponse à partir du texte. الطفل الشاب كان يقرأ الجريدة الذي يبيعها. علل إجابتك من خلال النص. Non, il ne l'avait jamais lu. لا لم يقرأها أبدا. La justification قولوا شوفوا la phrase اللي عطاها له الجواب اللي عطاه له قال له c'est vrai je ne lis que le supplément. أنا لا أقرأها فقط المواضيع الثانوية يعني هكذا سطحيا. Sixième question. À ton avis, le jeune garçon continuera-t-il à vendre ce journal? في رأيك هل الشاب سيواصل بيع الجرائد؟ نقول non, il ne le vendra plus car il ne veut pas encourager le racisme dont il souffre lui aussi. يعني لن يبيعها لأنه لا يريد تشجيع العنصريين الذين ولا البيض يعني الذين يشجعون على العنصرية يعني ضده وضد أمثاله. نشوفوا septième question. Complète le tableau suivant. أكمل الجدول التالي. Bon, عندنا le thème
la thèse et les arguments. يعني نستخرجوا من النص اللي في الصفحة 70 راح نستخرجوا le thème هو le racisme باين. La thèse عطاها لنا قال لك la majorité des blancs étaient cruels envers les noirs يعني أغلبية البيض يعني كانوا قساة ضد السود. Les arguments donc نشوفوا les arguments في النص عندنا الأولى ils nous tuent يقتلوننا. Ils nous empêchent de voter et d'obtenir de bonnes places. ويمنعوننا أيضا من الانتخابات والحصول على أعلى المراتب. هذا هما الحجج. شوفوا la question suivante. Je donne mon point de vue à mes camarades. أعطي وجهة نظري إلى زملائي. Je présente à mes camarades des arguments qui défendent l'idée que les hommes sont égaux indépendamment de la couleur et de leur peau. يعني أقدم لزملائي حججا تدافع عن فكرة أن الناس متساوون دون النظر إلى لون بشرتهم. بون أنا حطيت لكم موضوع تيتر ديكزامبل وكل واحد يقدر يكتب الآراء تاعو. بون هنا عندنا واش عطيت لكم هذا الموضوع ناخذوه بعين الاعتبار يعني ممكن يكون في الامتحانات. Tous les hommes sont égaux كل الناس متساوون. دونك نجيب الحجج. هو قال لك هات الحجج. D'abord ils sont pardon نسيت الاس ils sont égaux. Ils sont égaux comme les dents d'un peigne. هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الناس سواسية مثل أسنان المشط. إذن أولا الناس كلهم سواسية مثل أسنان المشط. Ensuite, tous les hommes sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de situation sociale sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. يعني ثم الناس كلهم بدون تفرقة يعني حسب يعني بدون تمييز من حيث الجنس الجذر طبعا واللون واللغة والدين والوضع الاجتماعي فإنهم جميعا متساوون في الحقوق وفي الواجبات. Enfin, nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action. يعني لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. Merci. Bon, on continue J'enregistre ma voix pour l'écouter. هنايا أسجل صوتي لكي أسمعه. Premièrement, je choisis un passage du texte qui me plaît. أختار الفقرة التي تعجبني. ثانيا, je le lis en enregistrant ma voix sur mon téléphone ou un dictaphone. يعني أقرأ الفقرة التي اخترتها بصوتي وأسجلها على الهاتف أو المسجلة. ثالثا, je le réécoute et je me corrige. أسمع ما قرأت وأصحح طبعا الأخطاء إذا كانت هناك أخطاء. L'éclairage, للتوضيح. Pour argumenter dans un dialogue, il faut يعني لتقديم الحجج في الحوار يجب. هنا عندنا ذكرنا لو ديالوغ يعني ناخذ بعين الاعتبار هذه الكلمة أيضا لأننا رايحين نكتبوا لي ديالوغ. Attirer et retenir l'attention de l'interlocuteur grâce à des formules de la langue orale, aux différents types de phrases, aux répétitions. يعني جذب انتباه المتحدث إليه
بفضل الصيغ الشفهية وبمختلف أنواع الجمل والإعادات. S'adapter à l'interlocuteur, adopter des arguments, reprendre des termes de l'interlocuteur. يعني التأقلم مع الشخص المتحدث إليه وتبني الحجج وإعادة مصطلحات الشخص المحاور يعني المتحدث. بالنسبة لاختيار الفقرة نقول لكم فقط ترجعوا لا فيديو باسي تشوفوا القراءة تعاودوا تسمعوا لا فيديو وتشوفوا الجزء اللي يعجبكم تعاودوا تقراوه. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.